Keringut urung yang akan kami tampilkan pada malam hari ini I'm going to read this hypnosis of the Keringut Urung dance that we will perform tonight. Tari keringut urung terinspirasi dari pengalaman pribadi seorang pemuda. The Keringut Urung dance is inspired by the experience of a man. Suku Dayak Punan yang bernama Kabun Yoyoy yang sedang berpetualangan di hutan. From a man of Dayak Punan named Kabun Yoyoy, who's having an adventure in the forest. Dalam pertualangannya, Kabun Yoyoy beristirahat sejenak di pinggir sungai yang begitu tenang. I can't write this. In his adventure, he rests in the side of a river that is very peaceful. Seraya menikmati sejuknya desiran angin. While he enjoyed this nice breeze, Tiba-tiba terdengar alunan melodi yang begitu indah dari lubuk yang terhampar di hadapannya. Suddenly, he heard a soft and sweet melody from the stream in front of him. Kabun Yoyoy tersadar bahwa alunan melodi tersebut berasal dari sepotong bambu yang menjulur ke dalam lubuk. He suddenly was aware that this sound was coming from a bamboo sticking out of the stream. Seketika itu ia pun melihat seekor ikan yang menyentuh ujung bambu tersebut dengan moncongnya secara berulang-ulang. he saw a fish sucking the edge of the bamboo repeatedly. Setiap sentuhan tersebut menghasilkan bunyi yang begitu indah. Each touch produced a very beautiful melody. Nampak bersama ikan tersebut berbagai jenis ikan-ikan lain yang sedang menari-nari kegirangan. Together with the fish, he saw other fishes that was dancing happily. Menikmati keindahan dan kedamaian alam yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta dengan penuh rasa syukur. He was so grateful to be seeing such a beautiful sight, and he was experiencing it in its fullness. Tari keringut urung merupakan tarian dengan gerakan-gerakan sederhana yang masih asli. The Keringut Urung dance is a dance that still uses a very simple movement that is originated from the tribe. Belum dikreasikan, belum dikolaborasikan dengan musik tanpa metrum yang melambangkan keikhlasan jiwa, kesucian hati, kegembiraan, dan kedamaian sejati di alam semesta. This dance has not been changed in any ways. It hasn't been recollaborated on since it was born long ago. And it is accompanied with music. Inilah tarian keringut urung yang kami persembahkan bagi hadirin sekalian. Selamat menyaksikan. This is the Keringut Urung dance. Please enjoy.
tro klung mbui do punan uron. Kita mendengar cerita rakyat orang Punan pada zaman dahulu. We're going to listen to an old story from the Punan people. Deto dua kungo ji oro unan ji lei. Derang 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. A story of 2 people, 1 woman and 1 man. Ngeranre paran orohre urai. Namanya Paran yang laki, nama yang perempuan adalah Urai. The man is named Panan and the woman is named Urai. Piraluman iro menak-nak pat. Beberapa tahun baru mereka melahirkan anak. Staying a few years together, they have babies together. Nakiro adalah 2 huo lei, 2 huo oro. Anak mereka yang berdua, 2 perempuan, 2 laki-laki. They have 4 children, 2 girls and 2 boys. Piro-piro tahun nakiro ayo dan deh tokan. Beberapa tahun lamanya baru anak mereka itu sudah besar atau agak umurnya tua. After a few years, when the children are grown up, Inaniro dan manre petucuhiro nyong urip deto penguina. Bapak dan mamanya menyuruh mereka berdua supaya mereka berdua berusaha mencari makan, mencari kehidupan mereka. Their parents asked their children to go away and look for jobs and ways to bring food home. Nakle iro duo ina hen manre na ma iro lun iro ka nyupit ka nyong jane dan nyong ka. Anaknya yang laki 2 orang, bapaknya menyuruh dia berusaha pergi memburu, mencari binatang-binatang yang di hutan. the father told the 2 sons to hunt for animals in the forest. Nakrina ninga rete antimanre. Kalau tat kwode nyupit, tat kwode nyongka, po kelung po kulap ko ini. Hok ini petucuk po lun po janjan de laka ina. Anaknya yang berdua itu dipanggil bapaknya datang supaya dia mengajar bagaimana cara mereka pergi memburu, pergi kerja ke dalam hutan. The 2 sons called unto their father and asked him to teach them the ways of traveling into the forest and hunting the animals. Iro duo ina muruk anti man iro. Maniro ma kalau kwode mupit baboy, mupit ka, mupit ay kwo linak-linak dan kwo ngenong anre, na kwo mupit, na kwo ngamla re. Karena ka ina menyo. Bapaknya mengatakan kepada anaknya, kalau kalian pergi memburu, kamu jangan jalan begitu saja. Harus kamu berjalan pelan-pelan dan cara kalian 2 berjalan apabila ketemu monyet atau binatang, kalian berjalan begini caranya. Ujung jari itu yang di tanah, baru melangkah lagi ujung jari lagi begini. This is the way. Apabila mereka jalan seperti biasa, nanti berbunyi daun-daun, berbunyi kayu kecil patah diinjak, binatang itu lari. The father told the son, if you're hunting for monkeys and other animals in the forest, you need to walk very slowly. You need to tiptoe. If you walk normally, you will step on the leaves, you will step on the sticks,
and the animals will run away. Tau ini deh na tau nyupit. Keno kulap man tau kulap dotokan tau deh. Na irokah lah, irode de aring irode nyupit ina unan nantang janjan, unan nantang linak-linak ngenong ka plok irode re. Lalu derang berkakak adik, sekarang kita dua, berjalanlah kita dua, sesuai dengan suruhan Bapak kita ikuti. Bagaimana cara langkah, bagaimana cara kaki Bapak kita tadi, kita ikuti. Lalu mereka dua mengikuti, derang jalan pelan-pelan. Kakinya berdiri begini dulu, baru ini kembali menginjak semua. Melangkah lagi begini pelan-pelan, baru injak begini. Begitu seterusnya ke sana. And so both the brothers took their father's advice and went together into the forest, slowly, step by step. Lemok ni radere, irong nong nana jane keman buat lunuk ande. Iro polih mupit jane ina. Hok mupit re ko iko dan hok mupit re ko ari. Lalu mereka berdua berjalan pelan-pelan, karena orang Punan, kalau dia pergi memburu masuk hutan, apabila dia ketemu binatang di sana, dia pelan-pelan begini, pergi, kakinya kasih berdiri begini, kaki orang Punan di hutan. Baru melangkah lagi, begini, untuk mendekati binatang itu. Apabila binatang itu sudah dekat, baru ambil dari sini, masuk dalam sumpit. Fik! Begini. The brothers follow their father's advice and walk very slowly, tiptoeing. Because the Punan people walk like this in the forest. They walk very slowly until they find an animal. They put the bullet inside the wood and shoot it. Wa iko mupit re lulung, nyon rebok ine re. Na wari hina de mupit jane re. Wari hina jane nupit hina limo hina rebok, limo re leru. Lalu mereka berjalan, ketemulah mereka dengan sebuah pohon beringin. Jadi semua burung-burung makan buah beringin. Burung enggang, burung berbagai macam burung makan itu. Lalu di tengah-tengah burung yang banyak, dia pilih burung enggang. Itu yang disumpit. Jadi mereka berdua nyumpit bersama-sama. Tetapi yang kakak punya anak sumpit tidak mengena kepada burung enggang. Yang adik dia nyumpit 5 buah anak sumpit. Yang adik itu begitu juga burung enggang itu kena semua lalu jatuh ke bawah. In the middle of the forest, they saw a huge fig tree where all the birds were there eating the fig tree fruits. There were hornbills and other birds. The eldest brother tried to shoot but missed the hornbill, while the other brother shoot 5 bullets and got 5 birds. Leruh na jane leruh hok la lulung. Iro polih la jane na. Kena iko hina ne obi yurin bok re la nyoli yo arin dena. Lalu burung yang disumpit, yang jatuh tadi, mereka pergi berebut ambilnya. Berebut ambil burung ini. Yang kakak mengambil, yang adik mengambil. The 2 brothers went to get the 5 birds that were shot down and they fought over it. Jane na iko hala re pia. Dan rin pembo re long ajat re lang kalong re. Rebi rekol kini pilo re ninan anman rekol re. Jadi burung itu, kakaknya itulah yang mengambil dan masuk dalam tempat gendongan. Dialah yang menggendongnya pulang ke
pondok tempat mereka tinggal. The eldest brother who missed the shot won the battle and got the birds and put it inside the basket and brought it home with him. Lemok rekolire ini ilaku ini ne, ilaku ini me. Heno arik ini nyawa ini yen bok. Hokrop nala ini. Emme en keman, emme en ngundon reken. Setelah darang dua sampai di rumah, lalu yang kakak mengatakan kepada mama bapaknya, ini yang mendapat burung enggang ini adalah saya mak, saya bapak. Saya punya adik tidak dapat, katanya. The eldest brother came home and he brought the birds to both his parents and said, I killed these birds, Ma. I killed these birds, Pa. And my younger brother did not get any. Inani rama, onan man rama, tobun pode pa, ok nong wala yu kwa laung. Pode nyupit pa tobun, ok me langa yu kwa. Kata bapaknya kepada mereka berdua, besok pagi lagi kamu dua anak, kamu harus pergi lagi supaya saya melihat tahu percis siapa sebenarnya yang dapat burung ini antara kalian dua. The father said to his son again, tomorrow morning you should go and hunt some more birds, so I know who exactly caught these birds. Tobun repa iro deh nyupit ba nuan waji pa. Blok ni raunan jane iro mupit re dan iro pang re nuli. Uli dikin lupo re. Mau ko iko tici karin rela jane ina. Repang kerkoli pak. Lalu pagi-pagi benar mereka pergi lagi ke arah lain. Kenapa mereka di hutan di sana ketemu lagi burung enggang? Mereka sumpit. Lalu mereka ambil kembali. The next morning they went to another way and they saw a few hornbills, which they hunt again and killed. Man rema aniro ini persaku nak upit kwa lulung langan kwa telok kwa. Yung hei wa lala, yung hei wa menyong, berarti yung aina wa jo. Kalau yung hei wa ilam ini, wa laka ini. Lalu bapaknya mengatakan, sekarang saya cek kalian dua. Siapa yang kurang anak sumpit nanti, berarti itu yang dapat. Siapa yang punya anak sumpit yang masih banyak, berarti itu tidak dapat binatang. And so the father said to his sons, once you kill the birds, I will check how many bullets you have. The person with the more bullets, I know they weren't the ones who shot them. And the person with less ones was. Wa ari hema hokola jane ina me. Hokola jane ina ine. Ina hilaku ina virila ike ini. Yang adik mengatakan kepada bapaknya, yang mengambil burung ini bapak adalah saya, kata yang adik. Bukan kakak saya yang mengambil. Saya menyumpit, dia yang memungut. Ini binatang ini, kata yang adik sama bapaknya. The younger brother told to his father that I killed these birds. My older brother took it from me, but I was the one who killed them. Poon lai iro peteno ina. Poon karena wala jane ini over mulai jelas, melajan. Jadi iro poon ina nyapai hei wala jane ini laungan koi ini. Lalu bapak dengan mama bertengkar. Masalah burung ini siapa sebenarnya yang punya ini. Siapa yang dapat ini antara mereka berdua. Jadi derang suami istri bertengkarlah mereka di situ. The father and the mother were arguing about which of their sons actually caught the birds. Jane ina tetap jane ina hen le ari hina mare la hen. Jadi inan rina nyario mare la ari hina.
Hinan rena ba wo iko hina. Lalu yang adik mengatakan yang mengambil burung ini adalah saya. Tetapi mamanya dia tidak mengatakan bahwa itu adiknya ambil. Dia membela yang kakak. The younger brother told to his mom that he shot the birds, but the mom didn't believe him and said the older brother killed those birds. Malomina hen wari hina kabu. Hen nyelungo. Pada saat malam itu, yang adik itu pun melarikan dirinya dari tempat itu. That evening, the younger brother ran away. La hen nyerbing hen make tani hen nyerbing kade hen den pai unge bune. Lalu dia ambil perisai. Dia naik di perisai, lalu perisai itu membawa dia terbang. Sehingga dia menginggap di ulu sungai Bone. Hen mekbohina alala po alala do nayo. Hen malang filungo pungguina. Dia jatuh di sana, di ulu sungai Bone itu langsung dia mati. Di bawah pohon bermacam jenis rumput yang ada di situ. He took a shield that night, and that shield took him up in the sky until he landed in the upper stream of the river. That night he landed on top of that river where he found a big tree with all different sorts of fruits. Tan malomina te na oroh tanah. Oroh na jaan laung arui buk lemong ni. Ngeran na unjungut. Blok na jaan kini anende. Ende jika purang orang fi enunge tamalo menina de. Ay na ngungut na ngut kena ja kebutung. Ja ay na. Kenapa pada malam itu datanglah seorang gadis namanya Unjungut. Dia pergi berusaha menangkap udang-udang kecil di sungai kecil. Sehingga dia pergi di situ, dia melihat di sana sambil dia berjalan begini, lalu dia injak, oh kenapa ini seperti manusia, seperti orang katanya. Dilihatnya orang. That night, there was a girl named Unyungut who was hunting for small shrimps in the river. She was walking and then she realized that she stepped on a human. Makan puli kere an pen ka unge tanah hanje kere an va om kwo hina va jalung hina jalung pun nuli morip unjungutina melu nugu mena. Lalu Unjungut ini dia melihat adalah orang yang meninggal, lalu dia ambil air, lalu dia kasih minum dan dia siram-siram air dingin itu kepada dia sehingga dia kembali hidup. Unyungut saw this dead person, so she took some water from the river and gave the person a drink until the person came back to life. Jalung ma anen to ini peteno. Ko ini jan, ko ini oroh arui vuk, ko ini jan laung. To peteno. Unjungut ma anen nyobek ngom ngeteno ko pok naku. Lalu begitu ini Jalung itu kembali hidup, dia terpengaruh melihat ini Unjungut. Bahwa Unjungut ini adalah perempuan yang paling cantik dan panjang rambutnya. Kalau dia berjalan, rambutnya masih lagi di tanah sana. Jadi ini laki ini dia terpengaruh mau kawin sama dia. Sehingga dia mengatakan pada Unjungut, kalau begitu saya mau sama kamu,
kita harus kawin. Jadi jawab si Unjungut kepada laki ini, saya tidak boleh saya kawin sama kamu. So once she gave the water to the corpse came back to life, the younger brother. And he saw the young woman and was shocked to see such a beautiful young woman with hair so long that it trailed behind her as she walked. And he said to her immediately, "You are the one I want to marry. Will you marry me?" And she said to him, "No." Belum ina, jalung ina ka mengayo, ka laa. Henuli unan ngayo ina, unjungut ini kabo put awi te. Nah, lalu si Jalung ini, nama laki ini adalah Jalung Kat namanya. Lalu Jalung Kat ini dia berjalan. Dia pergi seperti zaman dulu orang pergi mengayau, pergi mencari orang, membunuh orang. Itu tujuan ini Jalung Kat ini. Sementara Jalung Kat jalan, jadi Unjungut ini juga lari. Jalungkat then went for a quest to kill other people, like back in the days. While Jalungkat was away hunting other people, Unyungkut, the girl, she ran away too. Uli jalung kat ina, anlo nira na, lubu jan ina, unjungut ina kabo. Tapi lali unjungut uli juga, uli ma anen, hok ini nyong ngom tenam, nyong ngom orono. Tat ko ini kan laki na jan. Lalu pulanglah Jalung Kat ini pulang mengayau, kembali ke tempat mereka ini tadi. Unjungut juga kembali ketemu sama dia. Jadi Unjungut ini mengatakan sama dia, saya tidak boleh kawin sama kamu karena kamu ini seorang raja. Ya. After they were exploring, Jalung and Unyungkut met again in the same spot that they met earlier. And she said to him, "I cannot marry you because you are somebody who is destined as a king." Dito pelulup Pak Jalung ini mendakagung mendak tubung lun inanen lun manen uli dito irau an lun ina an tukung ina ngunan ma awi prengo awi tena. Terus Jalung Kat dia mengatakan dia mengumpulkan orang dan dia memanggilkan keluarga-keluarganya dan orang-orang tetangga sekitarnya supaya mereka kembali di tempat itu bersama, supaya mereka membuat serupa syukuran dan mereka membuat satu keramaian penghiburan untuk mereka bersama. Jalungkat came back to the place. He collected lots of people. He collected his neighbors. He collected his parents. And he asked them to stay there to make a performance. And manen nyu anen nawi na ni dikin. Keno trote la ano. Lalu bapaknya mengatakan, kalau kita membuat ini, bagaimana cara kita membuat ini nak? Kata bapaknya, si Paran nama bapaknya. Nah, kalau kita memanggil orang, dengan cara apa kita memanggilkan semua orang banyak? The father, Parang, was asking, how are we going to collect that many people to come here? Te na to penuh na to uli na ina tanok lun to morip ina tanok lun to melu pia. Nah, lalu semua keluarganya yang dekat datanglah mereka di situ
dan mereka tinggal di situ menetap. And then all the closest family came, and they all stayed there in that same place. And they lived there. Mudah-mudahan. Jadi Pak Pengoina, Dato' meluk napia, semua aina sudah jalan, sudah pipa, sudah paak. Derang tinggallah mereka tetap di situ dan mereka berdamailah mereka bahwa mereka sudah mengumpul kembali di situ. Anggaplah mereka itu bersaudara, bapak, kakek, adik, semuanya tinggal di tempat itu. The whole family came together in that place through generations and were able to be there together. Kanina na Tantikrin, an puruk ini, ina tirak re jalung tero blok ini, unan ipah, unan a tero pia jam, tero pia blok ini. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa mereka sudah terkumpul kembali di tempat itu, artinya adalah seperti kita yang ngumpul di Bali sekarang ini. When they were gathered at that place, it was a symbol like what we're doing tonight in Bali, where we all gathered together. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.